رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدتي سادتي، قبل كل شيء نشكركم على حضوركم. كما تعلمون اجتمع المجلس الدستور خلال أيام الخامس الأخير لإعداد قرارات متعلقة بالنتائج. نحن اليوم هنا على بركة الله لإعلان نتائج نهائية للانتخابات الرئاسية. قبل كل شيء سأعود الكلمة سيد عائشة عضو المجلس الدستور لقراءة مداولة المجلس حول النتائج كما قررها المجلس. بعد ذلك سأعود الكلمة سيد حيمود با عضو المجلس الدستور لقراءة نفس المداولات بالفرنسية. بعد ذلك سأقدم كلمة ظاهر لما لا يؤذ طويل إن شاء الله. شكرا جزيلا. عائشة. Donc, chers mesdames, messieurs, je disais que, au nom du Conseil, je vous remercie d'être venus. Et comme vous le savez, le Conseil s'est réuni sans désemparer depuis la fin du délai légal de recours et donc les 5-6 derniers jours qui ont suivi. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous livrer les résultats définitifs des élections présidentielles du 22 juin 2019. Je vais tout d'abord donner la parole à Madame Aïcha, membre du Conseil, pour lire la délibération du Conseil sur les résultats tels que nous les avons consignés au niveau du Conseil. Ensuite, je donnerai la parole à Bahaymoud, qui est également membre du Conseil, pour lire la délibération en français. Par la suite, je ferai un petit commentaire que j'espère ne sera pas long. Shukran.
قريب حتى ما نقدر نقرا شيء قريب مني حتى ماني مرتاحة نصر لورا شوي حتى ما نصر لورا شوي نصر لورا شوي إذا مشاهدينا الأكارم نحن نتابع وقائع جلسة المجلس الدستوري بخصوص البت النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية وبشكل خاص بشأن نتائج المؤقتة التي كانت أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات. المجلس الدستوري تكلم بشأن برنامج هذه الجلسة التي ستبدأ بالتقرير عن مداولة المجلس باللغة العربية. نذهب إلى هذا التقرير. شكرا سيد الرئيس. مداولة رقم 004/2019. إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المراجع، الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له. القانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 المعدل بالأمر القانوني رقم 2012/028 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012. الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل. المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجنبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية. المرسوم رقم 185/2019 الصادر بتاريخ 16 إبريل 2019 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019. المرسوم رقم 284/2012 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2012 المطبق للقانون النظامي رقم 022/2009 الصادر بتاريخ 2 إبريل 2009 المحدد للترتيبات الخاصة لتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. النظام رقم 002/1997 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقوانين الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية. المداولة رقم 01/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 10 إبريل 2019 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية. المداولة رقم 002/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 2019. القرارات رقم 002 003 004 005 006 007 الصادرة بتاريخ 8 مايو 2019 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول ترشح السادة الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، سيدي محمد بوبكر بوسالف، بيرام الداه عبيد، محمد سيدي مولود، محمد لمين وللمرتجي الوافي، كان حميد بابا لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
في الانتخابات الرئاسية 2019. المداولة رقم 003/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 12 مايو 2012 المتعلقة بنشر اللائحة النهائية بأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019. وبعد الاطلاع على الإعلان المؤقت عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 23 يونيو 2019. القرارات رقم 10 و11 و12 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 28 يونيو 2019 برفض الطعون الواردة على المجلس وذلك لعدم كفاية الأدلة. وبعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت والتقارير المقدمة من السادة القضاة ممثلي المجلس الدستوري بالدوائر الانتخابية والتي تم تصحيح النتائج على أساسها، وحيث إن حسن سير أداء المجلس الدستوري يقتضي إعلان النتائج النهائية دون تأخير بعد البت في الطعون الواردة على المجلس. وبعد الاستماع إلى المقرر وبعد المداولات يقر ويعلن. أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى يوم 22 يونيو 2019 أعطى النتائج النهائية التالية: عدد المسجلين 1,544,132. عدد المصوتين 967,072. نسبة المشاركة 62.63%. عدد الأصوات اللاغية 28,796. عدد الأصوات المحايدة 9,504. عدد الأصوات المعبر عنها 928,772. حصل السادة الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني على 483,007 أصوات، أي نسبة 52.00%. سيدي محمد أبو بكر أبو سالف 165,995 صوت، أي نسبة 17.87%. برام الداه عبيد 172,649 صوت، أي نسبة 18.59%. محمد سيدي مولود 22,656 صوت، أي نسبة 2.44%. محمد لمين المرتجي الوافي 3,688 صوت، أي بنسبة 0.40%. كان حميد بابا 80,777 صوت، أي نسبة 8.70%. وأن المرشح الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني قد انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 22 يونيو 2019، وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا طبقا للمادة 26 جديدة من الدستور، لإعلانه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وسيتسلم مهامه فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد العبد العزيز في 2 أغسطس 2019. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة 2 فاتح يوليو 2019 بحضور السيد جالو مامدو باتشا رئيسا، وعضوية كل من السادة عائشة مدشق
محمد محمود الصديق، أحمد فالو المبارك، يحيى والمحمد محمود، أحمد جبابة، با مريم كويتا، سلامة مثل مرابط، حيموت با. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. Décision du Conseil constitutionnel du 30 juin 2019 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution du 20 juillet 1991 révisée, notamment son article 83, vu l'ordonnance du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, vu la loi organique du 10 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République modifiée, vu le décret du 17 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielles, vu le décret du 26 décembre 2012 portant application de la loi organique du 2 avril 2009 fixant les dispositions spéciales relatives au vote des Mauritaniens établis à l'étranger, vu le décret du 16 avril 2019 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, vu le règlement 002 du Conseil constitutionnel en date du 5 août 1997, complétant les procédures suivies devant le Conseil constitutionnel pour l'élection du président de la République, vu la délibération 001 du Conseil constitutionnel en date du 10 avril 2019 relative au formulaire de déclaration de candidature à l'élection du président de la République, vu la délibération 002 du Conseil constitutionnel en date du 8 mai 2019 portant validation de candidature à l'élection présidentielle du 22 juin 2019 de Monsieur Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El-Ghazouani, Monsieur Sidi Mohamed Boubacar Boussalef, Monsieur Biram Da Abeid, Monsieur Mohamed Sidi Maouloud, Monsieur Mohamed Lemine Mourtaji El-Wafi, Monsieur Khan Hamidou Baba. Vu la délibération du Conseil constitutionnel 003 en date du 12 mai 2019 relative à l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 22 juin 2019, vu la délibération du Conseil constitutionnel numéro 8 en date du 6 juin 2019 relative à la désignation des magistrats chargés d'assister le Conseil constitutionnel dans la surveillance de la régularité des opérations de recensement de vote dans les Moukhata, vu les résultats provisoires consignés dans les procès-verbaux établis par la Commission nationale électorale indépendante, transmis au Conseil constitutionnel par courrier en date du 24 juin 2019, vu les procès-verbaux de 60 Moukhata et circonscriptions électorales pour les Mauritaniens établis à l'étranger, remis au Conseil constitutionnel par les magistrats, ainsi que les rapports d'observation. Vu les recours devant le Conseil constitutionnel présentés par Monsieur Biram Da Abeid, Monsieur Sidi Mohamed Boubacar Boussalef et Monsieur Mohamed Sidi Maouloud, déposés et enregistrés au secrétariat général le 25 juin 2019, respectivement sous les numéros 44, 45 et 46, vu les décisions
1, 2 et 3 du Conseil constitutionnel en date du 28 juin 2019 portant rejet de recours susvisé, vu le recensement général des votes effectué par le Conseil constitutionnel, dont les résultats définitifs sont mentionnés au procès-verbal numéro 1 en date du 29 juin 2019, ayant entendu les rapporteurs, après en avoir délibéré, considérant que le procès-verbal du recensement général des votes dressé par le Conseil constitutionnel après vérification, correction et rectification établit le résultat du premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 comme suit. Nombre d'inscrits 1 544 132. Nombre de votants 967 072. Taux de participation 62,63%. Nombre de bulletins nuls 28 996. Nombre de bulletins neutres 9 504. Nombre de suffrages exprimés 928 772. Majorité absolue 464 387. Ont obtenu Monsieur Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Ghazouani 483 007 voix, soit 52,00% des suffrages exprimés. Monsieur Sidi Mohamed Boubacar Boussalef 165 995 000, soit 17,87% des suffrages exprimés. Monsieur Biramda Abeid 172 649, soit 18,59% des suffrages exprimés. Monsieur Mohamed Sidi Mouloud 22 656, soit 2,44% des suffrages exprimés. Monsieur Mohamed Lemine Mourtaji El Wafi 3688 voix, soit 0,40% des suffrages exprimés. Monsieur Khan Hamidou Baba 80 777 voix, soit 8,70% des suffrages exprimés. Considérant qu'il résulte de l'article 26 de la Constitution que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle est élu président de la République. Considérant que mon cher Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani a recueilli au premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de le déclarer élu président de la République islamique de Mauritanie. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame mon cher Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani élu président de la République islamique de Mauritanie conformément à l'article 26 de la Constitution. Mon cher Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction conformément à l'article 29 de la Constitution à l'expiration du mandat du président en exercice, mon cher Mohamed Ould Abdelaziz, soit le 2 août 2019. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26, 27, 28 et 29 juin 2019, en présence de son président, mon cher Mamadou Diallo Mamadou Bacha, et les membres Aïchatou Mintou Techak, Mohamed Mahmoud Ould Siddiq, Ahmed Val Ould Mbarek, Yahya Ould Mohamed Mahmoud, Ahmed Djibaba, Bamariam Koïta, Selema Mint Lamrabat et Haïmoud Ba. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Je vous remercie.